So hello guys, good morning. जुहार जय माँ समले वेलकम टू मोर आउ गोटे नुआ ब्लॉग के आउ चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करमा और सखालु सखालु आमे गाधी पाधी की रेडी याडे मो माँ रेडी पूरा फिटिंग हेगी आसी आज से गाँके जो आज पूरा फुल रेडी हेगी आइछि से नाडा के गेलो करू जे हमर छुआ मन को चक्कर मते भूली गला मो माँ मो छुआ मन को चक्कर मते भूली गला आउ याचने देखो ना मो माँ घरे फाइनाली भारी पड़लेन जीवार लगी पैकिंग करूछन नुहे जन आउ याचने मुई पली जे जूस पिसवार लगी मो माँ के कहली तमे भी टिके पी दियो से कहचे तुई पी तोते दरकार अच्छे मुई कहली मते सुगर ना होय तुमको सुगर है जे बोले तांको सुगर है लेकिन से चाय लवर है चाय माने पूरा फास्ट जल्दी जल्दी पी देवे मुई कहली जूस टिके पी दियो न कहले नाई तू पी तोते दरकार अच्छे बोले कहउछन देख आ का कहमे से तो नाई पीबार आउ आमे मुई पीसी लेकिन मते सुगर ना नो आपण माने जले पचरे थिले कि तमके भी सुगर है बोले मते किछि ना नो भाई भगवान दर में भगवान रो कृपा अच्छे कि मते किछि नै न आउ जा हो मते सेटा गोटे लागसी कि भगवान किछि ना हो न आजिकल तो नॉर्मल सुगर ब्लड प्रेशर जिनिसटा तो नॉर्मल ही है आउ एटा मोर लगी देखन मैं स्किन लगी पीसी जेहेतु मोर स्किन प्रॉब्लम अच्छे से लगे मुई पीसी आउ तो लिम्फोते हम तो पीवा कथा लेकिन का करमा विषय रे भगवान आपण मन को का कहमी तार टेस्टा बहुत बेकार है आ मो स्किन लगी ही पीउचे देखन मो स्किन टा पूरा बर्बाद ही जाइछि आछनी आपण मन के काना कहमी एतकी खराब लागुचे ना मो लाइफ रे केभे ना होय इटा फर्स्ट टाइम एंता होउचे मो माँ इटा देखन मते चिड़ौचे कहूचे पी बोलिकी आउ इटा देखुनी सखालु सखालु तरबुज धरिकी पलई जाइछे आ आपण माने भाबुथिबे इटा माने काना नेइकरी जाउछन नुहे इटा जेहेतु पणा संक्रांति आउचे बापा जासन मंदिर पूजा करी आपण माने जानिछन पणा संक्रांति लगी इटा सब मार्केटिंग करिकी आनिछन जेहेतु सामान पत्र मोर माँ गोटा कड़ा हेउथला सेतिले सेटा साइड रे रखी दीजन आउ सेटा अलगा साइड रे रखा हवा मो माँ घर सामान पत्र थिला बोले इटा रखा होइछि आउ इटा देखन रिक्शा रे जिबे तांकर आगरु भी सामान पत्र सब आम घरे पूरा स्टोर रूम रे भर्ती हेगी थिला आम संड बाबा देखन छाड़ी पले आइछे मोर माँ घर के आ केते सारा सामान आ मो बापा के देखन से बहुत सफा सुतरा मो बापा आ माँ दुई लोक जाक आ इतार मु तो लटकी जाइछे आउ ई नाई देखी थी गाई के संड बाबा पछाड़े थिला से नाई देखी थी आउ लास्ट देखो ताके केते गेलो करिकी जाउछन मो माँ पूरा नाई कनु आउ से पेंडू के तो आउ छाड़ दियो पेंडू के तो से केभे नाई छाड़ता भगवान आउ नाई कनु से जेन हिसाब से मो माँ के भी जीवार इच्छा ना न कहूचे एते बरस पर छुआ मन के देखबो छाड़िकी जीवाटा बिल्कुल इच्छा नाई लागबार आउ इटा फाइनाली ताको टीवी सबु नेइकिरी पलई गले आउ आमर भी नुआ टीवी आसीगला आउ आम आगरू प्लान थिला आमर के टीवी अनाबा जेहेतु घरे थिला बोले आउ नाई अना हेई थाई आ इटा देखन फाइनाली गेलो करिकी मो माँ ठकी देइकिरी पलई जाउछन आ मो माँ घर एक्चुअली रे लंबा रास्ता है लेकिन गाड़ी कले जे बहुत पैसा नेला सेतिर लगी ये कहले कि जा तमे रिक्शा रे पलई जो कम पैसा हेबा आउ आपण माने कहबे कि आमर कार रे का करे नाई छाड़ी देलो बोलिकी कार रे एतके सामान नहीं जे सेतकी लगी आम तो मिनी कार है आपण माने जानिछन एटा बापा जीवे पछाड़े आउ माँटा बाइक रे बसिकी जाई ना पारन सेथिर लगी माँ के रिक्शा रे ही पठाई गला माँ माने दुई थर बापा पकई देइछन बोले डरसन भी आ मार अंटा पेन भारी पड़ी दुई थर जेन पकईचन दुई लोक जाक पड़ीचन स्लीप हेकिरी बोले मार अंटा रे माड़ हेइचे बोले से बाइक रे बसिकी लंबा जाई ना पारन एटा देखन मो निनीर मुँह उतरी गला न ताके घर के जेनता आनलु के बापा एटा साग बाछी दउछन टिके आ से नाचुचे कि से भाबुचे कि मोर माँ जाइछन मेडिकल मेडिकल जाइकिरी आसले मुई तम ना रे कम्प्लेन करमी बोलचे देखुन इटा मते कहूची आउ इटा मुई भाजबारे लागि गली रंधा बड़ा करबारे एते एते रांधबो का कहबो आम घरे आ माँ पलई गलानी सबु जिनिस निज उपरे पलई आइला याछनी माँ के लगे से बासन कुसन मजा धुआ सब कर दउला
ମୋତେ କିଛି ଟେନସନ୍ ହିଁ ନାଇଁ କଲି ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଟେନସନ୍। ଆଉ ମାଆ ଘରେ ଯାଇଥିଲେ ଅଧା ବାଟେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକିରି ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକି ପଲେଇ ଆଇଲି। ଆଉ କଥା ହେଇକିରି ଏଇଟା ତରଭୁଜ ଟିକେ ଖାଉଛେ କାଁ କରିକି ଆଜିକାଲି ତରଭୁଜରେ ଇ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିପାରବ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ପେଟ ମାନେ ଗରମ ହଉଛି ଖରା ଲାଗି ଆଉ କାଣା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମାଆ ଘରେ କି ନେଇ ଅଲଗା ସାଇଡ଼ରେ ପଲେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା କଥା ସେ ରାସ୍ତାରେ ନାଇଁ ଯାଇକିରି ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲେ। ବୋଲେ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଦେଖିକିରି ଯ ଆଉ ବାପା କେନ୍ ଆଡ଼େ ଗଲେ ବାପା ମଝିରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବାର୍ ଲାଗି ଉତରି ଯାଇଥିଲେ ଯେନ୍ତାକି ତାଙ୍କର 2ଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ବୋଲେ ସେ ରିକ୍ସାବାଲା କହିଲା ମୁଇଁ ଦେଖିଛେଁ ବୋଲିକିରି ସେ ଭାଇଟା ଆଗକେ ନେଇକିରି ପଲେଇ ଗଲେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ। ମୁଇଁ ଏଇଟା କଥା ହଉଥିଲି ମା ସାଙ୍ଗେ କି ଦେଖିକିରି ଯ କାଇଁ ଏନ୍ତା ହଉଛ। ମୋ ମା ଟିକେ ସୋର୍ ନାଇଁ ପାଇ ଜାନି ନାଇଁ ପାରସି। ଆଉ କାଣା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୁଆମାନେ ଆମେ ତାର ହଉଛନ୍ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇକିରି ବି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖାଇ ଖାଇକିରି ମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ ଆଉ ଏଇଟା ବାପା ବି ଥିଲେ ସାଇଡ଼୍ରେ କି କେନ୍ତା ଏନ୍ତା କରୁଛନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ପଲଉଛନ୍ ବୋଲିକିରି। ଏଇଟା କାଁ କର୍ମା ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଧରିକି ତ ଏଇଟା ଆମର୍ କାମ୍ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଆଡ଼େ ଖରା କେନ୍ତା ହଉଛେ କହିବେ। ଆମର୍ ଇଆଡ଼େ ଦୁନିଆ ଭର ଖରା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଣା କହିବି ଯେନ୍ ହିସାବ ସେ ଖରା ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଗଲେ 10 ବଜେ ନିକେ ହିଁ ଆମର୍ କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ଶୁଖି ଯାଉଛେ ରେ ଭଗବାନ ଏତ୍କି ଖରା ହଉଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଣା କହିବି। ଏଇଟା କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ଧରିକି ପଲେଇ ଆଇଲି ବାରିଆଡ଼ଟା ଆଉ ସାମ୍ନା ଆଡ଼କେ ଯାଇଛେ ଏଇଟା କପଡ଼ା ଲତା ଆନି ଯେନ୍ କପଡ଼ା ଲତା ଯଦି 12 ବଜେ ତକ ଶୁଖିଯିବା ନା ସେ କପଡ଼ା ଲତା 2 ଦିନ କଲର୍ ଫେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବା ମଣିଷ ଶୁଖିଗଲେ ଶୁଖିଯିବା ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଦିନକେ ଏତେ ଖରା ହଉଛେ ଆମର୍ ଇଆଡ଼େ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆ ବହୁତ ଖରା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପଲେଇ ଆଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଅଣ୍ଡା ଉଛଲେଇ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି କହିଛନ୍ ଆମ ସାନ ନିନିକେ ମତେ ତ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ମତେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁନ ୟାଚେନେ ଖରା ଲାଗି ଯେନ୍ ଗରମ ଲାଗୁଛେ ଯେ ଆଉ ନାଇଁ କହନ ଏମାନେ କହିଲେ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ସିଝେଇ ଦିବୁ ଆଉ ଦେଇଦବୁ ଛୁଆମାନକେ ବୋଲିକିରି ବୋଲେ ମୁଇଁ ଫିର୍ ପଲେଇ ଆଇଛେ ଏଇଟା ବନେଇ ଆଉ ଛୁଆମାନକେ ମନା କରି ନାଇଁ ହଏ ଆଉ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଥିବା ଏନ୍ତା ବାର ମନକେ ତ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି କରବ ଆଉ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ତ ଆମ ଘରର କାମ୍ ଏ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ପଲେଇ ଆଇଛେ ଛୁଆମାନକେ ଖାନା ଦେଇ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ନିନି ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଖାଉଛେ ନିନି ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛେ ତାର ଆଉ ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଧରିଛେ ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଧରିଛେ ଫୁଲକୋବି ଭଜା ଡାଲି ଆଉ ଏଇଟା ଚନା ତରକାରୀ ବେଶୀ କିଛି କରିନେଇ ମୁଇଁ କାଣା ରାନ୍ଧବ ଆଉ ଖାଇବ ଯେନ୍ ହିସାବସେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଇଆଡ଼େ ଖାଇସାରଲେ କି ଛୁଆମାନେ ହଜମ କରୁଛନ୍ ଦେଖନ୍ ତାଙ୍କର ଡାନ୍ସ ଚାଲିଛେ ଇ ପେଣ୍ଡୁ କାଁ କରୁଛେ ମୁଇଁ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବ ଏକ୍ଚୁଲିରେ ପେଣ୍ଡୁର ତ ନା ନାଚୁଛେ ନା କିଛି ନାଇଁ ଫିର୍ ବି ପେଣ୍ଡୁ ମଝିରେ ଦେଖନ୍ ନାଚବାରେ ଲାଗି ଯାଇଛେ ଇ ପେଣ୍ଡୁକେ ମତେ ଦେଖିକିରି ହସା ଲାଗୁଛେ ଏକ୍ଚୁଲି ଦେଖନ୍ ପେଣ୍ଡୁ ନାଚରେ ପେଣ୍ଡୁ ବୋଲୁଛେ ଏକ୍ଚୁଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ବାଜଲେ କିନି ରହି ନାଇଁ ହେସି ମୁଇଁ ତ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନାଇଁ ପାରସି। ଆମେ କପଡ଼ା କରୁଥିଲି ଆଇରନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଆଇରନ୍ କରୁଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଦେଖନ୍ ନାଚି ଦଉଛେ ଟିକି ଟିକି ଆଉ ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବାର୍ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟକେ ଆଇରନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ ଯେ ସେ ଦେଖନ୍ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖିଛନ୍ କେନାଡେ କାଣା ଅଛେ କେଁ ବୋଲିକିରି ସେ ଏନ୍ତା ହି କରସନ୍ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ ବାପା ବାଜିଗଲା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଣା ହେଇଛି ମତେ ଜଣାନାଇଁ କି ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁରା ହଲି ଯାଉଥିସି ମତେ ଡାନ୍ସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ ନିନି ଇଆଡ଼େ ନାଚୁଛେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଜରୁର କହିବେ ମତେ।